En ce qui concerne le choix des licences Warner, force est de constater qu'on est parti sur du vintage. Donc les Looney Tunes, on a aussi Corpse Bride. Mais on n'est absolument pas fermé à faire de nouvelles licences beaucoup plus récentes. 咁點樣去令一個畫嘅 product 去經得起一個時代嘅考驗咧？特別係呢啲可能 old school 少少嘅拉伸咧。咁其實最主要我覺得係focus 翻當下你想表達啲乜嘢咯。因為其實呢樣嘢隨住時間唔同咧，唔同人有唔同嘅口味，咁好難會話我要做一樣嘢滿足晒全世界人或者唔同年代嘅人，咁點樣去令到嗰樣嘢可能幾年後啲人都會想揾翻嗰隻嘢咧，就係去直接表達你最想喺嗰一刻表達嗰隻嘢嘅狀態咯。咁因為可能過咗幾年之後，有啲人中意某啲 form， 或者佢中意翻一啲復古嘅嘢嘅時候，或者舊啲嘅嘢嘅時候，佢都有機會可以記得翻你嗰隻嘢。最緊要你隻嘢有人記得，就唔使擔心話會唔會被淘汰。只要你將你最好嘅嘢放晒出嚟，咁我相信識欣賞人就會識欣賞。咁喺細個嘅時候咧，我都有睇過一啲好經典嘅華納動畫啦。咁我最中意嘅華納動畫其實就係 Bugs Bunny 啦，因為咧佢個形象係好跳脫啦，跟住喺入邊又好搞笑啦。你知細個嘅時候睇動畫其實唔需要聽太多對白嘅，就係睇佢啲肢體動作啦，睇佢哋之間嘅互動啦，睇佢啲好誇張嘅表情啦。咁其實當我有機會做到呢個拉伸嘅時候，我都好想將呢樣嘢放大，或者將佢放落去我嘅 product 入邊咯。當製作華納公司嘅產品嘅時候咧，係好具呢個挑戰性嘅，因為華納公司咧係一個歷史好悠久嘅一個公司啦。咁我哋去做佢嘅作品嘅時候咧，咁因為前邊咧就有好多其他唔同嘅廠商啊、品牌啊，都去有製作佢嘅華納嘅產品啦。咁都會令到我覺得係一件相當困難嘅事嚟嘅。例如我去做呢個怪誕師新娘嘅時候咧，咁我揾 reference 嘅時候咧，就會見到其他品牌啊都做得好靚啊，做得好好啊。咁我為咗令到佢同其他人與眾不同啦，或者係叫做帶一啲新嘅元素啊，令到呢件事更加新鮮啊。咁我會嘗試用其他唔同嘅物料咯。咁我見到其他公司同系列啊，或者同大細嘅作品咧，同一個 range 入邊咧，咁我哋就會諗緊點樣可以同佢唔同咧。咁我見到佢哋會用一啲膠啊、塑膠啊去處理啊，去扮呢個布料啊，即係類似Emily 去件婚紗咁樣啦。咁我就會試下。不如試下嘗試用真實嘅布料去做佢嘅婚紗，效果應該唔錯嘅喎。咁我哋就去推動呢件事，去睇下得唔得咯。點知大家覺得同意呢件事係靚嘅，咁我哋就開始去實行。Actually, this is a difficult thing to make sure the design can stand out the test of time, because design getting fade out is a normal phenomenon in the market. So, but there is nothing to be afraid because this is normal, and all I want to do is to apply all the best I got in my mind to my design, and I think if I can put the best in my mind to the design, my customer will appreciate it, and after no matter how many years, many times, my customer will also still remember my products on the market. Corpse Bride, c'est un exercice plutôt assez simple sur le papier, c'est-à-dire que c'est de la 3D déjà de base, on part de statues comme référence, on a beaucoup d'éléments, il suffit de regarder le film pour avoir les éléments, pour être au plus proche du film et au plus proche du style de Burton. Après, par rapport à la gamme SFC 1/10, on sait qu'on ne peut pas aller non plus trop loin dans le détail, il va falloir trouver des subterfuges, des façons de mettre en scène pour que on soit le plus proche de l'original.
On a longtemps hésité pour Émilie, pour son voile. Est-ce qu'on fait une sculpture? Est-ce qu'on fait en PVC? Le choix a été unanime. On est parti sur un bout de tissu qui apporte une légèreté, qui apporte de la finesse à cette pièce que je trouve, pour ma part, totalement réussie. 當我製作獅新娘嘅時候咧，咁我好開心啦。因為我係天布頓嘅一個 big fans 啦。咁我有獅新娘嘅 DVD 啦。咁我最初去製作呢個獅新娘嘅時候咧，我就揾翻呢個 DVD 咧去重新睇過一次啦。同埋咧 DVD 本身佢包含咗一個製作特輯啦，可以睇到究竟佢哋係點樣做啦。咁我就去試下去模仿佢哋嘅做法啦。從成隻公仔去可能著晒成套衫嘅，我就由佢嘅素體一個最簡潔嘅一個形態去慢慢咁去標入去跟住再將啲衣服或者係佢哋嘅頭髮慢慢咁樣去搭建上去咯，咁再去完成佢成個作品咁樣。當我完成咗我立體呢部分嘅工作嘅時候咧，就送咗去工場嗰度做呢個上色嘅樣板啦。我收到第一次上色樣板嘅時候咧，其實我自己唔係好滿意嘅，所以咧我就自己咧嘗試下去重新去製作啦，重新去上色，令到佢更加呈現到電影入邊嗰種感覺啦。因為實物咧始終同電影係有啲出入㗎。電影咧佢有唔同嘅燈光效果令到佢氣氛好陰沉所以我都會嘗試去試下去模仿翻啦。咁我一步一步去做呢件事嘅時候咧，咁我就睇翻嗰套電影啦，感覺咧自己好似真係製作緊套電影咁樣嘅。到最後咧，無論係 license 好快去審批到佢通過呢個審批同埋其他同事嘅讚賞咧，咁我都覺得成件事都係好開心。我知道我做嘅嘢係成功嘅，同埋大家都好欣賞，所以令到我更加有動力去繼續去做呢件事啦。Tant qu'on a l'intuition qu'une figurine, qu'une licence peut exister encore sur le marché, peut avoir une réponse de la part des collectionneurs, on contribue, en la faisant, on contribue à sa pérennité et on contribue à la transmettre aux autres générations. Parce que les nouveaux collectionneurs, les jeunes collectionneurs auront sur leurs étagères ces licences et pourront les transmettre à leurs enfants qui les regarderont et qui seront curieux d'aller voir les films, d'aller voir les dessins animés, d'aller voir, de se renseigner et de se passionner autour de ces licences. For my feeling when the project is over, this is my feelings will change through the time. So when first over, I feel a relief. So finally all the things are done, and all this time I have been very hardworking, put a lot of effort on it, and finally all are finished. But after several times I look back to the design I've done, I may feel, maybe this part I can do more better. Maybe this part I can try different styles on it. But I know this is a very natural feelings about design, because designer is a job to find out what thing is not perfect and try to perfect it. And for me, I will try to balance my emotion, my feelings, and if customers find that the products come out is very good, I appreciate it, and I will feel happy, and I will try to move on to my next project. And I hope the future design I made will be more better, and because I have drawn lessons from the previous design.